मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बताऊंगा नमाज ना पढ़ने वाला भी जन्नत में। दोस्तों, जंग खैबर इस्लाम की बहुत मशहूर जंगों में से एक है। ये जंग मदीना के आसपास बसने वाले यहूदियों के साथ लड़ी गई थी। इस जंग में मुसलमानों ने यहूदियों की बस्ती से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाला था। वहाँ पर एक गरीब चरवाहा किसी यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आपको देखना है। जब उस चरवाहे ने देखा कि मुसलमानों के नबी यहाँ अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं, तो उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि आखिर मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसी इबादत करते हैं। प्यारे जी दोस्तों, इसलिए वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर के पास पहुंच गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा तो उसने सहाबा इकराम से पूछा कि आखिर तुम्हारे सरदार कौन है और इस वक्त वो कहाँ है। तो मुसलमानों ने उस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। और फिर सहाबा इकराम ने एक खेमे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तुम वहाँ चले जाओ, हमारे सरदार उसी खेमे में मौजूद हैं। प्यारे जी दोस्तों, जब चरवाहे ने खेमे की तरफ देखा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो खेमा बहुत ही सादा सा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े सरदार इस मामूली से खेमे में कैसे रह सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, वो तो बड़ी शान व शौकत और ठाट बाट से रहते होंगे, लेकिन जब वो खेमे के पास गया तो उसने देखा कि वो खेमा खजूर के पत्तों से तैयार किया गया था। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, फिर वो चरवाहा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खेमे के अंदर दाखिल हो गया। उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मुसलमानों के सरदार, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत देता हूँ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। चरवाहे ने कहा कि सरदार, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरा मकाम और हैसियत क्या होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करके तुम हमारे भाई बन जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी बात सुनकर वो चरवाहा बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस वक्त दूसरी कौमों में गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। उनसे दिन भर जानवरों की तरह काम लिया जाता और शाम को बहुत थोड़ा सा खाना देकर उन्हें जंगल में सोने पर मजबूर किया जाता। इसलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे से कहा कि इस्लाम कबूल करके तुम हमारे भाई बन जाओगे, तो वो चरवाहा बहुत हैरान हुआ कि आखिर इतने बड़े सरदार का मैं एक गरीब चरवाहा भाई कैसे बन सकता हूँ। मेरे प्यारे जी दोस्तों, तो वो कहने लगा कि क्या आप मुझसे सच कह रहे हैं? मैं तो एक गरीब और काले रंग का आदमी हूँ। आप इतने बड़े सरदार हैं, तो आप मेरे जैसे गरीब इंसान को कैसे भाई बनाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऐसा ही होगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हमारे हुजूर की शान देखो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर उस चरवाहे ने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। मुसलमान होने के बाद उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त में ईमान लाए हो, ना अभी नमाज का वक्त है मैं तुमको नमाज का हुक्म दूँ, और ना ही रमज़ान का महीना है जो मैं तुमको रोज़े रखने को कहूँ, बल्कि इस मौके पर तो सिर्फ जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। इसलिए तुम भी जिहाद में शामिल होकर मुसलमानों का साथ दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहने पर वो चरवाहा मुसलमानों के साथ जिहाद में शामिल हो गया। उस चरवाहे ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप इस बात की ज़मानत लेते हैं कि अगर मैं जिहाद करते करते शहीद हो गया तो अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा? मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम के खातिर जिहाद करते करते शहीद हो गए तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा
اور اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ پہلے تم ایک کام کرو، جس یہودی کی بکریاں لے کر یہاں چرانے آئے ہو، جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ چرواہا معاوضے کے طور پر ایک یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے لایا تھا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ پہلے اس مسلمان چرواہے سے کہا کہ جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ وہ مسلمان چرواہا جلدی سے اس یہودی کو اس کی بکریاں واپس کر کے آ گیا اور پھر جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا تو اس کی جگہ معلوم ہوا، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس جنگ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا انسان بھی شہید ہوا ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب صحابہ اکرام کے بتانے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو کہ اس شخص کو تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نہ تو کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی روزہ رکھا، لیکن اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پر دوزخ حرام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو تھوڑے سے وقت میں جہنم والی زندگی سے نکال کر جنت والی زندگی میں شامل کر دیا۔ نہ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کبھی زکوٰۃ دی اور نہ ہی کبھی کعبے کا طواف کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر خاتمے کے وقت نیت اچھی ہوئی تو جنت ملے گی اور اگر نیت بری ہوئی تو جہنم ملے گی۔ ہمیں حدیث و قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں۔ کئی لوگ ساری زندگی اللہ کے نافرمان رہے لیکن موت سے کچھ پہلے ایمان قبول کر کے جنت میں جانے کے حقدار بنے، اور بہت سے لوگ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن موت کے وقت نافرمان بن گئے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔